କେତେ ଦୂର ବର୍ଷା ହଉଛି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ भाई चार साइड पूरा ग्रीन ग्रीन देखा जाଉଛି ଏବେ ଆଉ 50 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ओ भाई एते जंगल मझे लोक मैंने रोचंदी भाई कुआडे जाउछु ना मते जणा पड़ो ए बाटर कोल्ड ड्रिंक्स पिया ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ମିଳିଲା ମିଳୁ ନଥିଲା ପୁରା भाई आउरी बहुत बाटर दुले ना आज राती ही जे होती जाई पहुंचीला हेलो गाइस ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଦେବକୁଣ୍ଡ ତନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ गेट तो ना भितर छाड़े कि नहीं सेटा में डाउट रे अछु मोर गोटे सांग छुआ जाइए बुझिया देखिया बर्तमान एठी जो अच्छा आर्मी अफिसर से मैंने कहते जे अगस्ट मसरे आसवाई मसरे ओपनिंग हम केते बाट आसिक 90 किलोमीटर आसिक जब हम फेरिक जीवु अभी यार एमन गेट खोलू ना सीरियसली बहुत ये मुझे या पूर्व थे आसती गोटे वर्ष पूर्व बोधे फेरिक भी जाइए 3टा बेले एंट्री नाला फेरी पड़े पुणी सेकेंड टाइम पुणी फेरी एंट्री कर गाइस फाइनली हमको एंट्री मिल जाए सुपर एक्साइटेड सब 3 जन मध्य आम घंटे डेढ़ घंटा पाखापाखि आम ठिया परमिशन आनलु भाई जंगल भीतर कहीं ना आम 3 जन दी साइड पूरा जंगल तो भितर को एंट्री करछु जहाँ हो आमको एंट्री मिली गला बहुत खुशी अच्छी 3 जन भाई पूरा जंगल भीतर मंदिर फाइनली गाइस आम आसी पहुंच जाइछु देवकुंड आगो को गाड़ी नवा परमिशन नहीं तीन जन बहुत खुशी अच्छु जाओ मैं आउरी आगु बहुत बाट चली जीवार अच्छी चलो आमको से ऊपर पर्यटन चली जावाई पड़ो आम बर्तमान पहाड़ मझा मझे पूरा जाऊँ 2 साइड रे झरणा अच्छी जो से डर लगुच 4 साइड राउंड होची जेमती केतबेले कोन साप कि बाघ हाथी किए कौटा आसो उठे नहीं पड़े फाइनाली आम 3 जन देखाई जाऊँच देखा भाई आउरी केते भितर होची डर लागिलानी बहुत जोर आगरे मांकड़ गुड़ा अच्छा भाई से गुंफा अच्छे तो आउरी केते पहुंच जाइछु ओहो भाई फीलिंग्स पूरा नेक्स्ट वे बोलो आमे आसी पहुंचाची देवकुंड रे ओ भाई एते जोर से पानी भाई आमे आसी पहुंची देवकुंड रे बर्तमान आमे ऊपर भी जापन चेष्टा करू ताकि पहाड़ ऊपर जिया ପାଇଁ करबा हमको बहुत खुशी लागुची आपण आमे तो देखिया ପାଇଁ खुशी लागुथो Think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. ऊपर भी जाऊछु देखा जाय कोन भाई एमिति जगह म लाइफ रे केबे आसी नथिले भाई हाथ धरि सांग करे चलो सांग कर दिया भाई बहुत डर लागु सतला बहुत डर लागु पूरा साइलेंट एई बेटा हम ऊपर जीवार अछि देखा जाय जाउछु नै आउरी केते ऑटो आउरी बड़ पक्की हो आ ऊपर चढ़ी होनी कोन करी आबे पूरा पहाड़ रो ऊपर गसेलु आ अल्प बाट बथे अछि जानि न केते बाट अछि फर्स्ट टाइम सेते पहाड़ पे पहुंच जाइछु अब कितने बात जस्ट पता नहीं पहुंच गलो तो फाइनली आमे से देवकुंड रे पहुंच जाइछु गणपति बाबा माय गॉड जय श्री गणेश या एबे चलो जुआ झरणा पाकू पूरा ऊपर पहाड़ ऊपर सीमार बर्तमान आम अच्छु एवं किसी फटो क्लिक करदे हार ड्रेस सब उदा ही सारी देखा तल बहुत
वेरे खसुଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛୁ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଆସପଟକୁ ଯିବେନି କେତେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ଏଠି ତଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଖସି ଖସି ଆଉ କ'ଣ ହବ କହି ହେଉନି ରିଅଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି ସେ ଫଟୋ ଏଠି ଉଠେଇବା ଏଠି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଜୋର ସେ ଉଠେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ଯଦି ଆମେ ଉଦା ହେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି ଆମେ ମାନେ ଉଦା ବି ହଉଛି ତଳୁ ଝରଣା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ମୋତେ କାହିଁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ 3 ଜଣ ଓଦା ହେଇସାରିଛୁ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ତଳୁ ସେଠି ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କେହି ଯାଇପାରୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓଦା ହେଉଛି ଆଉ ପାଇଁ ଆସିନି ଓଦା ହେବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିସାରିଥିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ କ'ଣ କରିବା ବି ତେଣୁ ଘରକୁ ଯିବା ଏଇ ଫୋଲ୍ ୟାର ଫୋଲ୍ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି।